फैजान साहब कहने में आ रहा है कि जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं ये बीजेपी के प्रॉक्सी से, कहीं आप तो नहीं? एआईपी के चीफ यानी कि इंजीनियर रशीद को आज बेल मिली है, आपकी रिएक्शन क्या है उस पर? जो पीडीपी की चीफ है मिस महबूबा मुफ्ती, उसका बयान है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने बताया कि जो एआईपी के वर्कर्स हैं अगर उनका चीफ जेल में बंद है तो वो पार्टी के लिए और वो कैंपेनिंग के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं, उन्होंने सीधा निशाना बनाया उनके लिए। आपकी रिएक्शन क्या है उस पर? इलेक्शन का बिगुल बजते ही काफ़ी सारे नए चेहरे हमें सामने आए। कुछ नौजवान ऐसे आए जिनके दिल में ये है कि हम लोगों की खिदमत करें। मेरे साथ फैज़ान राही जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट रहा है, काफ़ी वक्त इसने दिल्ली में दिया है हालात को समझने में, कश्मीर में क्या हालात है उसको समझने में। तो आप बिलाखिर इसने फैसला किया कि मैं भी पॉलिटिक्स में आऊँगा और लोगों की खिदमत करूँगा। फैज़ान साहब टाइम देने के लिए शुक्रिया। मुझे पता है कि आजकल आपके पास टाइम नहीं होता क्योंकि आप कंपनी के साथ बिजी है, लेकिन आपकी मेहरबानी हमारे साथ टाइम देने के लिए। फैज़ान साहब से कुछ 2-3 सवाल करेंगे और उसके दिल में क्या है और आपके लिए क्या मैसेज रहेगी वो ज़रूर सर। फैज़ान साहब शुक्रिया। पहला सवाल यह है कि एआईपी के चीफ यानी कि इंजीनियर रशीद को आज बेल मिली है, आपकी रिएक्शन क्या है उस पर? बेल मिलनी अगर कानूनी है तो सही है, मतलब बेल हर किसी का हक है। बिल्कुल। उससे मतलब वो कोई भी हो, हमारे भी जेलों में बहुत सारे लोग हैं जो बेगुनाह हैं, उनको भी बेल मिलनी चाहिए। ठीक। ज़रूरी नहीं है ये हेडलाइन बनी जो कोई भी चीफ है उसको बेल मिली तो वो हेडलाइन बनी, जब आम इंसान को भी बेल मिले वो भी हेडलाइन बननी चाहिए। अच्छा फैज़ान साहब, कल जो पीडीपी की चीफ है मिस महबूबा मुफ्ती, उसका बयान है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने बताया कि जो एआईपी के वर्कर्स हैं अगर उनका चीफ जेल में बंद है तो वो पार्टी के लिए और वो कैंपेनिंग के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं, उन्होंने सीधा निशाना बनाया उनके लिए। आपकी रिएक्शन क्या है उस पर? कोई क्या बोले मैं उसको स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को हक दिया है, 25 साल से ऊपर है उसको इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए। मैं खुद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। यह है कि जैसे बड़ी पार्टी फंडिंग करते हैं, मसल मनी जो भी यूज़ करते हैं वो सब पता है। यहाँ पे आपने कहीं सुना भी होगा, देखा भी होगा, इवन अल्कोहल तक वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक आम कैंडिडेट जो है अगर वो अपनी मैसेज सही तरीके से लोगों तक पहुंचा जाएगा तो उसको कोई खर्चा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, बस लोगों का साथ हो तो खर्चा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। फैज़ान साहब क्या देख कर और क्या सोच कर आप पॉलिटिक्स में आए? सीधी सी बात है। सीधी बात यह है कि हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं, तो हमारे ये जहन में कभी पॉलिटिक्स होता ही नहीं था। लेकिन यह है कि पिछले टाइम से जब से 1947 से हमारी किसी गरीब की कोई आवाज़ ही नहीं थी, हमारे मिडिल क्लास की कोई आवाज़ ही नहीं है। जहाँ पे भी फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो भी रेवोल्यूशन हो वहाँ पे मिडिल क्लास ने एक अहम किरदार अदा किया, लेकिन जो हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास है जैसे स्टूडेंट यूनियन वो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी आवाज़ है ही नहीं, और ऐसे इन्होंने हालात बनाए हुए हैं कि जो आम आदमी है वो डरता है इलेक्शन कंटेस्ट करने में। लेकिन बात यह अगर मैं नहीं उठूंगा तो हमारी जगह कौन आएगा, हमारी आवाज़ कौन बनेगा? फैज़ान साहब, आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत सारी पार्टीज है, क्या फैसला हो आज़ाद पार्टी में क्यों नहीं गए? हाँ सर, बात यह है कि जिसके सर पे खून है मैं उसका हक कंधे पे नहीं ले सकता हूँ। आप देख लो 1987 से जब फारूक राजू अखाड़ के मतलब रिगिंग की वजह से वो इक़्तिदार में आ गए, उन्होंने वहाँ पे अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट पहले लेके आ गए, अपना पर्सनल इंटरेस्ट, कांग्रेस और पीडीपी। और दूसरा आप देख लो 2014 में पीडीपी और बीजेपी दो एलिजिडली अपोजिट नॉर्थ एंड साउथ पोल वो पावर के चक्कर में कोलिशन में आ गए। मुझे इनमें मतलब पार्टीज़ में रिलेटेड टू कश्मीर कोई विजन ही नज़र नहीं आ रहा है। इनका बस ये एक विजन है कि खानदानी राज है, चौथी एक पार्टी को चौथी जनरेशन आ रही है, दूसरे पार्टी को तीसरी जनरेशन आ रही है। फैज़ान साहब कहने में आ रहा है कि जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं ये बीजेपी के प्रॉक्सी से, कहीं आप तो नहीं? सर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब जब 2000 मतलब एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है कि जो इसको एक बार पूछा गया कि मस्जिद बड़ी है आप बड़े हो, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद बड़ी है, जिसने मस्जिद को शहीद किया। मैं उनको मतलब उतना मेरा ज़मीर गिरा नहीं है कि मैं उनके साथ ज्वाइन करूं। और 2001 में जब गोदरा इंसिडेंट हो गया, यूनियन मिनिस्टर तब थे उमर अब्दुल्ला, तब उन्होंने रिज़ाइन क्यों नहीं किया? और 2014 में पीडीपी ने कैसे ज्वाइन किया बीजेपी के साथ? जब वो मतलब वो ज्वाइन करें उनके साथ, वो प्रागजीज जो एक मतलब कश्मीर की आवाज़ बनना चाहता है, तो वो मतलब लड़े लोगों के लिए, लोगों की आवाज़ बने, तो वो अगर कुछ काम करे तो उनको प्रागजीज कहा जा रहा है। ये मतलब इनको ये लगता है कि जो कश्मीरी है वो तो ये या भेड़ है या बकरी है, जो हम बोले वही सही है। हमने पहले दिन देखा कि आपका एक रोड शो हुआ है, बहुत ही बड़ा रोड शो है,
تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے جو اس کے علاقے کی، چاہے اکڑ کی بات کریں، سیر کی بات کریں، ہیریگول کی بات کریں، یا جو بھی 46 شاگس کانسٹیچوئنسی کے لوگ ہیں، انہوں نے آپ کو پیار دکھایا. کہاں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں الیکشن میں؟ میں تو مطلب لٹرلی کہتا ہوں، جب میں پہلے الیکشن میں آ گیا مجھے لگتا نہیں تھا میرے کو 1500-2000 ووٹ پڑیں گے. صحیح بات ہے. ابھی جب میں نے ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ کی ہے اتنا پیار مل رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں تو میں ایبسولوٹ میجارٹی کے ساتھ اپنی سیٹ جیت رہا ہوں سر. اچھا، آپ اپنے آپ کو اس مقام تک دیکھتے ہیں کہ آپ سیٹ نکالو گے؟ جی. مجھے لگتا ہے کہ فیضان حوصلے بلند ہے آپ کے. جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ میں یہ میسیج دینا چاہوں گا لوگوں کو، اگر 70 سال کے بعد نیشنل کانفرنس کا چیئرمین ٹوپی اٹھا کے لوگوں کو بولے کہ مجھے ووٹ دے دو، تب اس کو دیکھنا چاہیے کہ 70 سالوں میں اس سے کیا کیا. ابھی لوگ اس پہ مطلب اپنی وہ ٹوپی نیچے ڈال رہا ہے، لوگوں کو ووٹ مانگ رہا ہے. یا پی ڈی پی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مرد صرف ایک ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے 70 سالوں میں کیا کیا، ابھی 5 سال میں کریں گے. میں یہ کہوں گا بیٹر یہ ہے کہ منافق کو ووٹ ڈالو، ان پارٹیوں کو مت ڈالو ووٹ. ہم نے دیکھا کہ کئی جو لیڈرز تھے، سینئر لیڈرز تھے ریجنل پارٹیز میں، ان کی ایک اچھی پوزیشن تھی، لیکن وہ وہاں سے بھاگ گئے اور دوسری پارٹیز میں چلے گئے اور اب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں سے. ان لیڈروں کے لیے آپ کی کیا ریئیکشن ہے؟ لیڈر تو ایسے یہ تو ایک قسم کے لوٹے ہیں، جہاں ان کو لگتا ہے کہ یار وہاں پہ ہمیں کچھ ملے گا وہی چلے جاتے ہیں. لیڈر وہ ہے جو عوام کی بات کرے. مجھے تو کس اینگل سے لیڈر لگتے ہیں. ہمارے پاس اگر 1947 سے لے کر ابھی تک ہمیں 2 ہی چیز ہمیں مل گئی. ایک ہمارے پاس اپنی آٹونامی تھی، ابھی ہمارے پاس اسٹیٹ نہیں ہے، یونین ٹیریٹری نہیں ہے، یونین ٹیریٹری ہے. یہ تو ان لیڈروں کی مہربانی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کرپشن آل ٹائم ہائی پیک پہ ہے، ان ایمپلائمنٹ کچھ ہے ہی نہیں جو انہوں نے دیا جس کی وجہ سے ہم ان کو لیڈر کہے. یہ بات میں کہنا چاہوں گا، اگر انہوں نے کام کیا ہوتا میں مجبور نہیں ہوتا پالیٹکس میں آنے کے لیے. فیضان صاحب، کچھ ہم نے سنا ہے کہ کچھ پارٹیز نے آپ کو آفر کیا ہے، نام بتانا چاہو گے؟ نام تو خیر رہنے ہی دو، لیکن یہ ہے کہ میں نے اس لیے جوائن نہیں کیا کیونکہ اگر میرے پیچھے ایک ہی بندہ ہے، اس کا ٹرسٹ ہے، میں وہ کبھی توڑنا نہیں چاہوں گا. اور انہوں نے اتنا ظلم کیا ہوا ہے کہ وہ اگر میں آنکھیں بند کر سکتا ہوں، جو میرے ساتھ چلنے والے ہیں ان کی آنکھیں کیسے بند ہو جائیں گی یا کسی کے ساتھ جوائن کروں گا. ٹھیک. آخر پہ فیضان صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے حوصلے بلند ہیں، تو لوگ یہ جو اننت ناگ ایسٹ کانسٹیچوئنسی کے لوگ ہیں ان کے لیے کیا میسیج رہے گی آپ کو 18 ستمبر سے لے کے؟ یہ میسیج رہے گی کہ ہمارے جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ ہمیشہ 30-35-40% رہتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، آپ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ پہ ان کا سب کچھ چیک کر سکتے ہو، کتنے کیسز ہے، کیا کیا کر رہے ہیں. مطلب یہ یاد رکھو 70 سالوں سے انہوں نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں. ابھی موقع ہے آپ کے پاس چینج لانے کے لیے. صرف 5 منٹ کی بات ہے، آپ اپنے 5 سال نہیں اپنے 50 سال سیو کریں گے. اپنے لیے خیر تو نہیں، لیکن جو ہماری پیڑھی ہے ان کو برباد ہونے سے بچاؤ. اگر وہ برباد ہو گئی تو ہماری قوم برباد ہے. فیضان صاحب، آپ نے ٹائم دیا. مجھے پتہ ہے کہ آپ کا بزی شیڈول اس وقت ہے، آپ کے ورکرز ویٹ کر رہے ہیں. ہم آپ ہی چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے زیادہ ٹائم لیا. تو آپ کو بتاؤں کہ یہ اننت ناگ ایسٹ 46 کانسٹیچوئنسی سے ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن، اسمبلی الیکشنز. تو اس کی کیا سوچ ہے آپ نے خود سنے ہیں. چلو لیجیے اجازت، ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.